वो हायवे नंबर 66 ओल्ड हायवे आणि हे दिसता ते PWDचे वॉटर सप्लाय ऑफिस पळोवपाक शकता हे ऑफिस आणि ऑफिसाच्या भायर ही PWD वॉटर सप्लायची उदकाची लायन आणि ही लायन खंय तरी फुटल्या आणि कशें उदक वता हे पळोवपाक शकता तुमी। येस काणकोणकारांक नळाक उदक ना, तितलो म्हळ्यार उदक ना, कपडे धुवपाक उदक ना आणि PWDच्या ऑफिसाच्या भायर हे पळय हजारांनी लिटर वाया वता। पूण तशें PWDचे व्हडलेशें पडिल्लें ना काय कितें, कारण ऑफिस हांगा लागीं आशिल्ल्या कारणान हे लक्षांत वचना काय कितें असो एक लोकांक डावट पडला। द कन्सर्न ऑथॉरिटी डिपार्टमेंट हॅव टू टेक अ नेसेसरी एक्शन। आता चोवपाक गेल्यार हे उदक आमकां दिश्टी पडटा ऑन द फ्रंट ऑफ द मार्केटर ऑफिस। दुसऱ्या सायडीन गेल्यार आनी कितले कडेन हे उदक ह्या भाशेन व्हांवता जाय आनी आयज लोकांची बोवाळ पडला की काणकोणाक वाठारांत जावं गांवणगेरे खोतीगांव त्या वाठारांनी उदक सारकें मेळना। लोक जमनीच्या व्हरून उदक स्ट्रीट वॉटर व्हरून यूज करता आनी हे उदक मेळना आनी ह्या भाशेन हे उदक व्हांवता जाल्यार हेजो कोणूच अधिकारी ना कितें हेची कॅर घेवपाची, जाल्यार उदकूच ना म्हणटा हें कशें जातलें। दुसऱ्या वाटेन आयज काल आमकां दिश्टी पडटा एज अ डेव्हलपमेंट एज द बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन गोईंग ऑन काणकोणा। आतां ही खेती आनी हे सगळे आहा ते सगळे पुरवयर उडयता कांचान जावं सगळे, जाल्यार ह्या भाशेन बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन जाल्यार तांकां उदक खंयचें दितले, ही म्हाजो पयलो पॉयंट। हे उदक आमकां तर खावपाक मेळना जाल्यार ते कन्स्ट्रक्शन आनी उदक कशें दितले हेच म्हाका समजना। एक म्हणटात एक घराक जाय म्हणटा एक लायसन्स घेता पंचायती कडेच्यान, हांव विलेज नंबर आमचे पंचायत ऑफ पैंगीण वॉर्ड नंबर 5 थिंगा हांव पळोवंक गेलो जाल्यार जायते घडलेले आसा, पूण ते चोवंक नाका आमकां, पूण चोयले जाल्यार दूख भोगता। आतां ते बोरवेल मारूंक वयता, ते बोरवेल मारले जाल्यार तर उदक जमनीचेर सुकतलें अशेंच उदक ना जाल्यार कशें उदक आमकां मेळटलें। हे पयलें गोव्हर्मेंटान हेजेर हें करूंक जाय। दुसरें म्हणटा कल्टिवेटेड लँड कॅनॉट बी कल्टिवेटेड, जाल्यार हाव कॅन दे कल्टिवेटेड, हाव कॅन दे गिव द लायसन्स फॉर देम, हे कळपाक जाय न्ही पयलें। टावन प्लॅनिंग BBC ते म्हणटात ना हे जावचें ना दिवचें ना जाल्यार कशें दिता, दॅट आय हॅव टू बी नेगोशिएट एंड आय हॅव टू नो। आनी ह्या भाशेन आयज आमकां काणकोणकारांक खूब दूख भोगता। उदक तर आमकां पिवंक मेळना जाल्यार ह्या भाशेन हें उदक पळय कशें रनिंग जाता, कितलें उदक ते दिसांतल्यान त्या टँकाच्यान वयता ती आमकां कांय खबर ना। तेन्ना म्हाजें एक सांगपाचें म्हणल्यार PWD ऑफ द वॉटर डिपार्टमेंट हॅव टू बी कम फॉरवर्ड अँड लूक आफ्टर दीस अँड टू टेक अ नेसेसरी मेजरमेंट। आयज काणकोण PWDचे ऑफिस जे आसा चावडी काणकोण ताज्या मुखार हांव आसा। आमच्या मुखार आसा PWD वॉटर सप्लायची बिल्डींग आनी तातूंत AE JE बाकीचे सगळे लोक उरतात आनी ताज्या मुखार एक पायपलायन फुटल्या आनी हें उदक सगळें गटारांतल्यान खंय तरी वता आनीक हें अजून म्हळ्यार रिपेर जालें ना। खरें म्हळ्यार काणकोणच्या लोकांक पिवपाक उदक ना, न्हावपाक ना, कपडे धुवपाक ना, तरी आसतना हें उदक जें आसा कितलेशें वेस्ट जाता आनी हांगच्यान PWDचे वॉटर सप्लायचे कर्मचारी कितले येता वतात हांचे हांगा नजर ना काय कितें म्हूण लोकांनी अजाप व्यक्त केला। त्याच बरोबर काही स्टाफ लेट येता आनी बेगीन वचपाचो सिलसिला चालू आसा अशें लोक उलयतात आनी ताका लागून लोकांच्या कामाक अडथळे येतात अशेंय बी लोक उलयतात। ताका लागून लोकांनी डिमांड केला आसा की हांगा जे कामाक लोक येतात तांचो टायमींग परफेक्ट आसचो सकाळचो आनी वता तेन्ना सांजचोय बी चॅक करचो। त्याच बरोबर जें उदक व्हांवता तें उदक स्टॉप करचें आनी लोकांक राहत दिवची असो लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर ईशान प्रभुगांवकार, काणकोण।